Ay, nasi gargar. Sila. Video. Video. Hi, good morning mga guys. Nami diri sa Park Mall na si Gargar among kauban. Mo ni siya ang vlogger sa Kwan. Kwan ka Garno? Inganyo? Naamo ni vlogger sa Inganyo guys. Kani si Gargar. Ikaw sa kusing. Naami sa Park Mall karon guys. Tanawa gali guys. Park Mall guys. Grabe guys. Ulay pasahero guys. Saghan kayong bus guys. Muna among bus na gidala guys. Tanawa gali guys. Be my walking. Grabe guys. Park Mall.